Tinio CPIM Congress Alliance ongye nomination ritingyo TTA di sini XCM Romnang Rada Coron Reborma Bombay Mayau ye koma Herisu Saleha Puilan Sinyo Pai Hanjaran Naye Tongdi Sini Times Nini Times Jotoni Times अच्छा सर तिनीरो नॉमिनेशन साल का आसन है तिनीरो नॉमिनेशन रिपाई बाहाय के नहीं बखा बाहाय घुमखा किसा साइड था के सर तिनी सिनी इंडिया जोट नेंगै सिनी मानगनां राजनरी आं गत परबती प्रभो प्राप्ति तिनी अजागा नॉमिनेशन फाइल के আসলে सिंजे खा खाइमानी आबोनि चाइते तिनी बरक अजागा अंशग्रहण किया सिनी धारणा तो माने आसेक्सा बरक अंगलाक तामनि बगे हिमालय कारिगुरा मान्या बीजेपी मंडल प्रचंड धरনের बाधा विपत्ति आबोनि बागै सिंखा खाइमानी एतटा लोक बरक अंगलाक किन्तु तो फैनो बरक बिराट भाबे ओंखा समस्त बाधा विपत्तिनो अपेक्षा खायै बरक फाइका दिनै मिसिल हाजार हाजार बरक अंशग्रहण खाइया बलाय केन खातुमानि क कमथुमानि क खा खायो अबनो जे प्रमाण जे सिनी इंडिया जोट बामफ्रम मिलिलाय सिंजे अजागा प्राप्ति रमाने ताकलाय बिराट भाबे सिंह अजागा जिदि माननाय चैलेंज ग्रहण खाइमाननाय जैसे पने त्रिपुरा मथा बीजेपी आईपीएफ मिले थों बरक जे कगरे ककनार क्या त्रिपुरा मथा त्रिपुरा सय बेमेनि खाइया बीजेपी त्रिपुरा राज्यनि लोकरब बेमेनि खाइया 499 निर्वाचन प्रतिश्रुति तो माने कायसा निर्वाचन प्रतिश्रुति पर पालन खालिया ठीक एक ही भावे त्रिपुरा मथा त्रिपुरा सानि को दफानि को हानि को ग्रेटर त्रिपुरा को सावै बरक पुला जाति ओलो पार्टी दफानि बागे को सावै बरक पार्टी खाइया ठीक किंतु दफा जाति हा ग्रेटर त्रिपुरा किच्छु पनि करिखा दिनै बीजेपी सिनि हा खसरानाय बागे चाइतोबो दङ सीए खायै त्रिपुरा सा समर्थन हिंदू बारि थं UCC खायै तामनाय सिनि तमारियां तमा जमातिया तमा देबरमा तमा साकमा तमा हालाम समस्त जाति गोष्ठीनि बिनि जे आइडेंटिटी कास्टम बिनि कास्टमारि ल मनो सेफगार्ड होनायनि बागै जों कास्टमारि ल खायै जों बरफनि बिनि कास्टम ल रमदाखनाय बागै चाइतो दंमोन जनावो बीजेपी RSS UCC खायै UCC आइनतुबै तब देवकनि बागै न भारत वर्ष लाक्टना आइनंनाय आवा हायकै सिनि कास्टम न जे मनक माने नाय दंमोन आइकै दंमोन जगा जागावसे त्रिपुरा मथा सम सिनि आइडेंटिटी न सकमनायनि बागै जे बीजेपी साइतो दंनाय बुनि दिना आत्मसमर्पण खाइया एकै भाबे फरेस्ट कन्जारभेशन एक्ट खायै सिनि जे पाटमा माने जागानो तब तैसा खोख्लैनायनि बागै तब 2023 28 डिसेम्बर फरेस्ट कन्जारभेशन एक्ट तामनाय बन संरक्षण आइन खायै तब सिनि पाटमा माने जागानो पर्यन्तैसा सेगिनायनि बान्दा आइन खाइया इनका बनो संकासयावै बीजेपी RSS न कोनो मते जों अजागा फान्दिमिया किन्तु त्रिपुरा मथा समस्त सातनो जलन जलिदै बरकनि तामनाय बीजेपी बेकेनाय आर बरक आसले एक देश एक जाति एक धर्म एक भाषा बननो बरक रायथि नायो आबोनि बागै सिनि त्रिपुरा राज्य बसं चिकन जनगोष्ठी न कतल खानायनि बागै जे नायमु अबो नाया दिनै आंगरा अकलनो सानै नायो बियास खायै सिनि आरे इराबती त्रिपुरा कामन नाय थाइया हे सिनि आरो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी माने पपुलेशन दिक থেকে त्रिपुरा सान बिसंग प्रथम देबरमा तारपरे रियां तारपरे त्रिपुरा ठीक আছে रक्से एमपि इंखा मन्त्रि सभा मन्त्रि करे एडिसि बन्द एकेबारे नाइया डक्टर वै बबरंजन त्रिपुरा ताननाय रियां हाय बरनो नाइया डक्टर खा किन्तु बरनो जे सम्मान माने तो माने इराबती त्रिपुरा एकजने त्रिपुरा कम्युनिटी बिसंग ঠিক আছে সমস্ত কমিউনিটি নেতা কিন্তু তামনাय इराबती त्रिपुरा खरचा मोटामुटी लेखापड़ा सिजाक मास्टारि चाकरिया करे MP बासाखा बनले तामने बड़ी नलेन ककलाय बनो तो नलेन कोनो कारण करे
Engkai emise Tripura community sing mungkin kere MP kere অগ্রাধিকার জায়গা বক্স এমপি তো মানে কোনো দিন নরখা একইভাবে সেকেন্ড লার্জেস্ট সিনিরিয়াং তাকে বুকুর কোনো দিন তাপ্তি ইয়াকো বাজনিয়াং শুরু থেকে বলা যাইতে পারে এমপি ইংখা রাজ্য মন্ত্রিসভা বামফ্রন্ট 2018 পর্যন্ত প্রত্যেক মন্ত্রিসভা রিয়াং তাকে বুকুর মন্ত্রী দং ইংখা লাস্ট মন্ত্রী মনোনয়ন রিয়াং কিন্তু তিনি মন্ত্রিসভা রিয়াং তাকে বুকুরনো কোনো অগ্রাধিকার করে প্রায়োরিটি করে তিনি 2-3 জনে এমএলএ দङ কোনো মন্ত্রিসভা খালাमबाय खामो आरो बरमा समित त्रिपुरा राज्यया बोले नों 5 जन मन्त्रि सामथिनि 3 जन नंखा बरमा खरकसा नवाते खरकसा साकमा खाते केसा नवाते साकमा खाते কিন্তু नंताय অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর থুনানি দরকার এই যে বিজেপি যে আরএসএস বিজেপি যে এক ধর্ম এক ভাষা এক জাতি অবজে নাইমানি অবনবনি আজ অটল জমা আছে কোনো মনোবিচার সানা নাইও সাও ঠিক অবাহকে বসন কোথার বসন সেখানে মনক সানানি যে তমু অবনীন প্রতিফলন খাতিনি সিনিটি রাজ্য রিয়াং তাকে বুখন অগ্রাধিকারিয়া ত্রিপুরা এমপি তোমার অগ্রাধিকারিয়া কোনো নরে তিনি আরে যে বরং প্রার্থী তো বুখা তামো বহানি হাসিংনি বান্তাবা হাইতামো সাইমানো खुंद्रुक बाहाय साइमानो हासाक तामना हकनि खाकलो बाहाय बसाइमानो बाहानि मामि बाहाय साइमानो बाहानि तामनाय शिपिं बजारा मासि बजारा बोतामो साइमानो केच्चु साइमिया आबाहाय बरक मतिब्रा सान बनि ताम खायने हाजै कृतिसि ब आसले त्रिपुरा सानि प्रतिनिधिया बंका बीजेपीनि प्रतिनिधि बंका हिन्दुत्वबादनो बसां तुंनाय प्रतिनिधि कोनो मते त्रिपुरा राज्यनि हासेक हापं हाथाय नि रिप्रेजेन्टेटिभ निमिया नाथाय बागै दाखो बेफोराव भोटा खालायबायदि जों त्रिपुरा मथास नामासे बिजेपिनि आटकंनायनि बागै बिजेपिनि आटकंना बैसिम त्रिपुरा मथास नामानि नों दिनै अ बिजेपिनि तामनाय आर'ज बिनि आर'ज बिनि बाहागो जुदि हाबथांगांखाय अ बाय बिजेपि बाय त्रिपुरा सानि जातिनि दफानि কোনো দিনও কাহামনি মিয়া অবনে বাকি তো সিয়ে আদান খানে থাকিনি গত থাম খগে থাকলামি ঠিক হয়ে রেখা বিশ্বজিৎ বর্মার কক্ষা তামনাই চন্দ্রমানে নানখন্ন সাল কাথাং গাড়ি ফেরেরিবো থাকা একজন পুলিশ অফিসার বিচার করে বিপ্লব দেবনি আমার এই জায়গা পাশে ওই খর উল্টা খালি দি সমস্ত 19 দফা ওরা ওয়াংসা ত্রিপুরা মিলবই সিনি রাজ্য প্রায় তাবো 20 দফা তাকে সে দফা বাড়ি তাবো গাল বা 20 দফা তাবো 19 দফা মানে তাবো 20 দফা রবার দফানো কত খাইনাই কাহাম খাইনাইখা ইন্ডিয়া চো বামফ্রন্ট আগেবো খাইছে তাবো খাইতো সবা খাইতো সিনাঙ্গবো খাইনাই যাবনে বাকি ভোটটা খাইবাयदि बेबायदिनो हाखाराखाय सिनि পরবর্তী প্রাণী কেন্দ্র প্রাপ্তি রাজনৈতিক আমার আবার গতি দিনের মধ্যে আনি কর্মসংস্থান ব্যবহার হয় আচ্ছা তাই কাইসা কাউ কাকে স্যার তেনিবো সালকা আসন নিনি মতে বাহাইকে মাতো না কাপ্লাই দেও নাই না ববাহাই নিনি বখানি নকশা যে মোটি বড়নি যে মনোবা অব সিনি পক্ষে রাজনৈতিক পক্ষে ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে বামফ্রন্টের পক্ষে পরিষ্কার nang social media naiknya benuknai, nang media pun naiknya benuknai, nang kok hakang gagai, nang mobile phone kan besok views ada, artinya kritising dapur mana, kok phone kan gagai, besok views ada, ini Narendra Modi ni, bawa kita rakai, kontra besok views ada, Rahul Gandhi kok kita rakai, besok views ada, abu nak prama, Rahul Gandhi kok kakai kontra wo 5 লক্ষ বরকঙ্গ আর নরেন্দ্র মোদী তাও কক্স টাকায় ঘন্টাও 5,000 অঙ্গ এতে বরফ যে মনোভাব পরিষ্কার ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে গোটা ভারতবর্ষ যেমন ত্রিপুরা একই অবস্থা চলিত হবে ভিডিও করা পাবো কিছু জায়গা ওয়েস্ট পশ্চিম কেন্দ্র বলে কিছু জায়গা রাং পয়সা রুইয়াকই বরং বিভ্রান্তি খাইনি চেষ্টা খাইতো কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ খাইনাই জনগণ